दुर्गापुर के कांकसा थाना क्षेत्र के बामूनाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर शनिवार को प्रदर्शन किया। बताया जाता है कि एक गैर सरकारी स्पंज आयरन कारखाने के सामने बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इकट्ठा हुए और सड़क अवरुद्ध कर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सड़क के किनारे जहां तहां भारी मालवाहक ट्रकों को खड़ा किए जाने पर कड़ा विरोध जताया। दरअसल सड़क के किनारे जहां तहां ट्रकों को खड़ा कर दिए जाने की वजह से आए दिन यहां सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों ने शाम के समय राह चलती महिलाओं से छेड़खानी किए जाने के भी गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस सड़क पर खड़े वाहनों की वजह से बच्चों को डर के माहौल में स्कूल जाना पड़ता है। शाम के समय महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं भी हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह इलाका असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। इसके बारे में कई बार पुलिस प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। কোম্পানি দীর্ঘদিন এখানে যে কোনো সুরাহা কিছু নেই, গাড়ি পার্কিং এর কোনো ব্যবস্থা নেই, নিত্য নৈমিত্তিক এখানে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে যাচ্ছে। এরা কোনো প্রশাসনকেও বলে কোনো কাজ হয়নি এবং এরা যা খুশি তাই করে যাচ্ছে। এখানে আমাদের গ্রামের এতগুলো স্কুল আছে, সেই স্কুলে ছেলেমেয়েরা যে বেরোয় তাদের কোনো রাস্তাঘাটে এত জ্যাম থাকে যে ছেলেমেয়েরা পড়ে যায় এবং ট্রাকগুলো অবৈধভাবে দাঁড় করে রাখে এবং সন্ধ্যেবেলা কোনো মেয়ে ছেলে যদি পেরিয়ে যায়, এই কারখানার এখানে ওদের নিজস্ব রুম আছে, এখানে সে টানা হেঁচড়া হয়েছে এমন ঘটনা। এই কারখানা সিকিউরিটিদের কারখানা থেকে প্রশাসনকে জানানো হয়েছে, বলা হয়েছে প্রশাসন স্টেপ নিতে জানি না। আমরা চাইছি এখানে গরম মাল এখান থেকে বেরোতে দেবো না। কোনো গ্রামের কোনো উপকারের কোনো কাজে লাগে না, অত গ্রামের জমিনে এরা কারখানা করেছে। তখন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে আমরা তোমাদের কাছে আছি, আমাদের কারখানা করতে দাও, কিন্তু কারখানা করেছে, কিন্তু গ্রামের লোকের সুরাহা হয়নি, কোনো গ্রামের লোক কাজ পায়নি। এবং কি ওরা বাইরে থেকে জল আনার কথা ছিল, সে জলটাও আনে না। অথবা এখানে রাস্তায় এত ধুলো হয় যে মানুষজন পেরোতে পারে না, সে জল দেওয়ার তো ব্যবস্থা এখানে নেই। কারখানার দিব্যে ওরা মুনাফা লাভার জন্য টাকা কামিয়ে যাচ্ছে শুধু। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों के इस प्रदर्शन की वजह से गैर सरकारी स्पंज आयरन कारखाने के सामने सड़क मार्ग कई घंटों तक अवरुद्ध रहा। बड़ी संख्या में मालवाहक वाहन जहां तहां जाम में फंस गए। स्थानीय लोगों ने कहा कि सड़क पर ट्रकों की अवैध पार्किंग की वजह से उन्हें जान जोखिम में डालकर इस सड़क मार्ग से यातायात करना पड़ता है और इसी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से इस मामले में तुरंत जरूरी कदम उठाने की मांग की। हालांकि इस पूरी घटना को लेकर गैर सरकारी स्पंज आयरन कारखाने के अधिकारियों ने कोई भी प्रतिक्रिया देने से साफ इनकार कर दिया। গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে রাখে এর জন্য এই কিছুদিন আগে 5 দিন আগে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। এই রূপগঞ্জের বাসিন্দা নিউ মেডলি কোম্পানিতে কাজ করে, তার পাঁজরে 3টে হাড় ভেঙেছে, হাড়টা 3 জায়গায় ভেঙেছে। সেই জন্য আমরা এই অবরোধে। তারপরে আবার এখান থেকে গরম মাল বের করে সেটা আলাদা জায়গায় কেসার করছে, সেই মালটা করতে করতে যায়। এইদিকে বাঁশকোবার ছাত্রছাত্রীরা আছে, সেখানে পড়াশোনা গার্লস স্কুলে পড়ে, এখানে সেইখানে ওরা মাল করতে করতে যাওয়াতে পায়ের ওপর কিছু না পড়েছে, কিছু না হসপিটালে ভর্তি আছে। এরকম অনেক কোম্পানির দোষ আছে। পার্কিংয়ে তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে রোডে কীভাবে গাড়িগুলোকে দাঁড় করিয়ে রাখে। তো এইদিকে আমাদের গোপালপুরে যারা কারখানা যায়, এইদিকে একটাই রাস্তা কারখানা যাওয়ার, অসুবিধার সম্মুখীন হয়। ওকে বলাতে কর্তৃপক্ষ দেখছি, আজ করব কাল করব এইভাবে। दुर्गापुर से साधन रूज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। I am Dr. Radha Krishna. I am a gastroenterologist and a liver specialist. So I do visit Durgapur once a month. I stay here for 2 days. So we do different types of procedures pertaining to gastroenterology and liver. So we have a range of evaluations that we do here. We do the routine endoscopy, colonoscopy. Starting from there, we have advanced technologies like nasal endoscopy, liver fibroscan, capsule endoscopy.